3 সপ্তাহ পরেও কর্ণাটকের উডুপি কলেজে ক্লাসে অনুমতি মিলছে না হিজাব পরার। বিগত বছরের শেষের দিকে কর্ণাটকের উডুপি কলেজের হিজাব পরা মুসলিম ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে অস্বীকার করার খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে। উক্ত কলেজের নাম উঠে আসে দেশের খবরের শিরোনামে। এরপর দ্রুত জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে কলেজের আধিকারিকরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসেন, কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্দেশের পরেও মেয়েরা এখনো তাদের শ্রেণীকক্ষ থেকে দূরে রয়ে গিয়েছে এবং এখনো তাদের অনুপস্থিত হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। একদিকে শোনা যাচ্ছে জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্য মেয়েদের ক্লাসরুমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হিজাব পরে শ্রেণীকক্ষে পা না দেওয়ার জন্য একজন ছাত্রীকে হুমকি দিয়ে একজন শিক্ষিকা চিৎকার করে বলে ওঠেন, যদি তুমি শ্রেণীকক্ষ থেকে না বের হয়ে যাও আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। এমন খবরও রটেছে। উল্লেখ্য, গত 1 জানুয়ারিতে উডুপির সরকারি কলেজের হিজাব পরিহিতা মুসলিম মেয়েদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশে নিষেধ করা হয়েছে বলে যে খবর ছড়ায় তা গণমাধ্যম থেকে বাস্তবে ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়ে। হিজাব পরিহিতা মেয়েদের অভিযোগ ছিল যে অধ্যক্ষ রুদ্র গৌড়া তাদের ক্লাসরুমে হিজাব পরার অনুমতি দেননি। তারা আরও অভিযোগ করে জানায় যে শিক্ষার্থীদের বাবা মা আলোচনার জন্য অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি। এমনকি উর্দু, আরবি ও বিহারি ভাষায় কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। উক্ত কলেজের 2য় বর্ষের ছাত্রী আলিয়া এক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে জেলা শাসকের সমাধানের পরেও আমাদের শিক্ষিকা আমাদের সিঁড়িতে বসতে বলেছিল। এটা অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক বোধ বলে মনে করছে। আলিয়া আরও জানায়, আমরা 3 সপ্তাহের ক্লাস মিস করেছি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বছরে উপস্থিতির ঘাটতি পুরো বছরটাই প্রভাব ফেলতে পারে। কর্ণাটকের ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া রাজ্য কমিটির সদস্য মাসুদ সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কথাই অটল নয়। তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করছেন বারংবার। একবার তারা বলেছিল যে মেয়েদের কোনো মূল্যে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরে তারা বলেছিল যে তাদের উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এটা কেমন আচরণ? এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিএফআই এবং জিআইও সমস্যাটির সমাধানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা কালেক্টরের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, তবে মেয়েদের ক্লাসরুমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া অব্যাহত রয়েছে এখনো। ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ನಾವು 3 ದಿನದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 3 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. To ask basic fundamental right, we have to do so much thing, like we have to struggle so much in this district. Like we are just asking for a basic fundamental right. Why it's so tough to give us a basic fundamental right? And there's so many officers, there's so many like DC, DDP. We went to them, we said our situation to them. We went once, twice, we went to them, we said our situation, but still we did not get any positive response. Like we are still sitting outside in the class. We are not allowed to go inside the classroom. And if we one day we had gone inside the classroom, but the teacher scolded us, like, and she said, if you don't go out of the class, I'll push you out of the class. These are the words from lecturers. Just because we are wearing a headscarf, a hijab, why it's so complicated? Like why they are making it so complicated when it's just about a headscarf? I don't know, but we want this right and we want justice, inshallah, and we'll get justice.